ଏ ଖଳଖଣ୍ଡ ଅନେକ ହୋଇବେ, ଖଳ ଲଗାଇ ପରର ଧନ ହରୁଥିବେ ଲୋକଇଲି। ଖଳଖଣ୍ଡ ଅନେକ ହୋଇବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। आम आध्यात्मिक दैवार चैनल को स्वागत करुच्ची मु शिव दत्त। आम सह नुआ जन अतिथि मालिका कथाकार जोड़ी बादल नना। बाबा आमको स्वागत करुचु आम आध्यात्मिक चैनल दैवार चैनल को। मालिकार अनेक कथा अनेक सोशल मीडिया चर्चा भी लगे। आम गोटे कोईली मालिका उपरको जीवा। आपन को स्वागत करुचु आम आध्यात्मिक चैनल दैवार चैनल को। जय प्रभु सत्यनारायण स्वामी जहाँ सदैच्छा थी पूर्ण हम। मु सर्वप्रथमे दैवार्चन चैनल को आंतरिक शुभेच्छा सह प्रभुंक पाखरे प्रार्थना करुच्ची ये चैनलटीर उत्तरोत्तर उन्नति हो एवं लोकलोचन को आसतु। ओडिशार समस्त भाई भौणी कथाकार एवं साधु सन्थ मानक पाद तले अनंत कोटि प्रणाम करी आपणकर विषय वस्तु जहाँ अच्छी ता आपण गोटी गोटी पचारतु। ये अकिंचन अधम मूर्ख जहाँ जानी आपण पाखर ता परिप्रकाश कर। प्रश्न रहित नारी स्वामी तेजिबे अजाति सांगे से प्रणय करेंगे लोक कहले आप विषय महापुरुष कौन लिखिं? 620 वर्ष तले जशवंत दास तांको कोईली मालिकारे रखिचंती जहाँ से लिखिते ता आज देखंतु अक्षर अक्षरे सत्य होउछि ना नाही। आपण तो मझिरु पचारिलेनी आद्यरु गोटी गोटी आपण देखंतु। प्रथम से कहले लो कोईली कलिजुग हेब विपरीत पुओ को डाकिबे भाई मिछ हेब सत। तापर आउ गोटे पद को मते जानतु लो कोईली कलिजुगे कहिबाकू डर पुरुष जगिबे घर नारी बुलिबे बजार। कलिजुगर जेतेबेले जुगांत समय होई जीवो ना आपणकर बोधे 82 83 पद भितर बोधे लक्ष्य रखिछंती। कोईली मालिकार 183 पद से ग्रंथ 183 पदरु प्रथम पदटी तांकर होउछि लो कोईली कलिजुग कहिबाकू डर पुरुष जगिबे घर नारी बुलिबे बजार। किंतु एइकणा मो एगुडा जदि आलोचना संपूर्ण भितर करबा पई जाउछि मोर माँ भौणी माने मो उपरे रागी जीवार बहुत संभावना। कहीं थरे आकु आम कोईली मालिका गोटे छोटिया चैनल आमे निजे करूँ। नारी राजा नारी मंत्री नारी सेनापति नारी पाखे लय रक्ष देखू दुर्गति महापुरुष अच्युत कहते। कलिजुगर एभली भाव में पुरुष माने सब घर जगिक रे नारी माने बजार घाट बुलिबे। एक कथा को आपण आज साक्ष्य लक्ष्य प्रत्यक्ष प्रमाण देखंतु। द्वितीयतः कौ कथाटा मिश्र मन को कह से कथा नुह जहाँ साक्ष्य लक्ष्य प्रत्यक्ष प्रमाण एवं ग्रंथ युक्त बिना ग्रंथरे आलोचना करने संभव नुह। तापर आपण जोटा कहते कलिजुगर देखंतु जाति भेद किछि रहिबो नाही। जो पदटी को आपण जाइचंती विवाहिता नारी माने पुरुष को तेजिबे अन्य पुरुष ग्रहण करिवे। आज देखंतु आपण को सेटा साक्ष्य लक्ष्य प्रत्यक्ष प्रमाण होउछि ना ना आम यहाँ कहीदेटा ठीक नुह। जशवंत दास कोईली मालिका जहाँ को धर्मगत स्टोर मत छापी से कोईली मालिका भितर आपण किसी पद पाई आणिक आम पाखे देखा जो गुड़ा से कहते पर पद को आप देखु कौन लिखाला लो कोईली कलिजुगे कहवाकू डर। आप पदे कथा क्या कहे आप 10 पद उत्तर पाइबे। आप डरिक चलवाई निश्चिंत भाव में पड़ो कहीं ना कलिजुगे राजा होइकी कहीं नथिबे जड़े। महापुरुष कहते आगुरी कहले राजा होई राज्य कहीं जड़े ही नथिबे। तांकर हरि अर्जुन चौतीसा महापुरुष अच्युतंकर राजेश्वर राजा माने अंक कटाइबे। यही भावे जदि राजेश्वर राजा माने सब अंक कटाइले तांको अंक राजा तो नहांती ना आमे समस्ते बर्तमान राजा देखुना इखने राजा कहीं अच्छा ये तो कला हरि अर्जुन चौतीसार तांकर अच्युतंकर मालिका विचार से कहले कलिजुगे राजा होई राज्य के नथिबे मंत्रींकर वचन रे देश चलिबे।
ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା କେହି ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ରାଜା କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଯିଏ ଗଲେ ଆପଣ ବି ରାଜା ହେଇପାରିବେ, ମୁଁ ରାଜା ହେଇପାରିବେ, ସଂସାରରେ ଯିଏ ରହିଲେ ସିଏ ଜଣେ ରାଜା ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ରହିଲା, କଳିଯୁଗର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କଳିଯୁଗରେ ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ, ଧର୍ମ କାହା ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତପୋ ବିରୋହିତ, ତପସ୍ୟାକାରୀ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟସଂ ଦୂରଙ୍ଗତା, ସତ୍ୟ କାହା ପାଖେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଖେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ବାବୁଙ୍କ ପାଖେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ଏ ସଂସାରରେ କାହାରି ପାଖରେ ସତ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ନା ଅଛି? ଭୁଲ କଥା କହୁଛି କି? ସତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଯାଆନ୍ତୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ, ରାଜା ଦଶରଥ କ'ଣ କଲେ? ରଘୁକୁଳ ରୀତି ସଦା ଚଲିଆଏ, ପ୍ରାଣ ଯାଇତେ ବଚନ ନ ଯାଏ। ନିଜର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ବଚନ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେଇଛ ତା ରଖ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ କିଣା ବଚନ ଦେଇକି ବଚନ ହାରୁଛେ ନା ବଚନ ରଖୁଛେ? କଳିଯୁଗେ ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ଦୋମୁହା ହୋଇବେ, ବଚନ ଦେଇଲେ ପରା ବଚନ ହାରିବେ। ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ବଚନ କିଛି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋଇଲି ମାଳିକାରେ କେଉଁ ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାପୁରୁଷ 620 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଥିଲେ। এইটা କୋଇଲି ମାଳିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। କହିଲା କୋଇଲି ଖଳଖଣ୍ଟ ଅନେକ ହୋଇବେ, ଖଳ ଲଗାଇ ପରର ଧନ ହରୁଥିବେ। ଆପଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ହେଉ, ମୋ ଗାଁରେ ହେଉ, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁଠି ହେଉ, ଖଳ ବୋଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲଗେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କେମିତି ଯାଇକି କେସ୍ କୁସାରେ ପକାଇ କେମିତି ଆ ପାଖରୁ ହରଣ କରିବା, ତା ପାଇଁକି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପର ହେବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ। ଆମେ ଧର୍ମ ଭିତରେ କେହି ନା। ଯଦି ସ୍ୱଧର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜେ ରହିବା ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କହିଲା କୋଇଲି, ତାପରେ ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କହିଲା କୋଇଲି ଗଲାଣି ତ ବିତି ବହୁ ଦିନ, ଏ ଗହନ ବଚନ ସବୁ ଛାଡ଼ିବେ ବହନ ଲୋ କୋଇଲି। ଗଲାଣି ତ ବିତି ବହୁ ଦିନ, ବହୁ ଦିନ ହେଲାଣି ବିତିଗଲାଣି। ଗହନ ବଚନ କ'ଣ ନା ଆମ ଘରେ ଆମ ବାପା ମା ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ମାନୁଥିଲେ, ଆମ ପିଲାମାନେ ମାନୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଲାମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଗହନ ବଚନ ନୁହଁ କି? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗହନ ବଚନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଆଦିରେ ଆମ ଘର ସଂସାର ଚଳୁଥିଲା। ସବୁଦିନ ଆମେ ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଭାଗବତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଭାଗବତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଘରେ ଗୋଟାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଟିକେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଥିଲା, ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା ଟିକେ କରୁଥିଲେ, ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଥିଲା। ସେ ଆଉ ଅଛି? ଇଏ ସବୁ ଗହନ ବଚନ ନୁହଁ କି? ଇଏ ଗହନ ବଚନକୁ ଛାଡ଼ିବେ ବହନ। କହିଲା ଘେରାଇ ଦେଲାଣି ଘନ ଦରବାର, ଧୀବର ହୋଇବ କାଳ, ଘରେ ଘରେ ମିଥ୍ୟାବାଦ କଳି ଉପୁଜିବ। ତେଣୁ ନାଶ ହେଲେ ରାଜା କୁଳ, ଭାଇମାନେ ଘରଣୀ ଚୋରଣୀ ହେବେ। ଘୋଟିବ ଆକଟ କୁଟ ଯେ କପଟ, କେ ଇଷ୍ଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନ ମାନିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଉଛି। ଘେରାଇ ଦେଲାଣି ଘନ ଦରବାର, ଧୀବର ହୋଇଲା କାଳ। ଧୀବରଟି କାହାକୁ ନେବା ନା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ନେବା ନା। ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ଶରୀରଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆମ ବାପା ମା, ଆଜି ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ମାନୁନେ। ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ପଚାରୁନେ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ୁଛେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଗଣ୍ଡେ ପାଉନାହାନ୍ତି ବାପା ମା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜନ୍ମଦିନ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ପୂଜା କରୁନେ, ଗୋଟେ କେକ୍ କାଟୁଛେ, ଗୋଟେ ପିଠାଟେ କରି କାଟୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଦୀପଟା ହେଉଛି ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ, ଜଳି ଜଳି ଆସେ। ଗୋଟେ ଦୀପକୁ ଆମେ ଲଗାଉଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ହେ ଅଗ୍ନିଦେବ ଆମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଟିକେ ଆୟୁଷ ବଢ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଗ୍ନିକି ଆଗ ଫୁଙ୍କିକିରି ଲିଭଉଛେ। এইটা আমার সংস্কৃতি কি? যে গোটাক আপনার পাখে মো কহা ভুল হয়ে যাচ্ছে, আপনার মতো পচারতু না এইটা ননা তোমার ভুল হয়ে গলা। মু বাবা নুহ, মু বাবা নুহ, মু জনে পুরোহিতিয়া ব্রাহ্মণ। তেণু আপনার বাবা বলে কহবে না। তেণু যে গোটাক তোমার বুঝাপি নিহাতি আবশ্যক তাকে কুহতু। যদি মু যেতিকিটা জানিথি সেতিকিটা আপনার পাখে পরিপ্রকাশ করি। কলা ঘেরাই দেলানি ঘন দরবার, ধীবর হইব কাল, মিথ্যা ঘরে ঘরে মিথ্যাবাদ কলি পুজিব। কাহা ঘরে বর্তমানে সত্যতা না, প্রত্যেক ঘরে বর্তমানে মিথ্যা।
ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିବ, ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିବ, ବାପ ମା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ, ମା ପୁଅ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ, କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ କାହାରି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। ପଣିକିଆରୁ ପଣ ଉଠିବ ଯେବେ କାହାରି ପଣ ରହିବ ତେବେ। ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ ପଣିକିଆରେ ପଣ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ ପଣିକିଆ ମଧ୍ୟ ଉଠିଗଲାଣି। ଆମେ ଏକା ଯେଉଁ ପଣିକିଆ ପାଉଛେ ପଢ଼ିବାକୁ ସାଧା ପଣିକିଆ, ସେ ପଣ କାହାର ଆଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ପଣିକିଆରୁ ପଣ ଚାଲିଗଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ କାହାରି ପଣ କାହା ପାଖେ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କେମିତି ପଣିକିଆରୁ ପଣ ଆମେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।